بسم أبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين إزابير أبونا إزابير ولد تسفانا إزابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسقنو قدامين باب كاب قبر هواريات كاب معرف عصرتو حادي كاب فقدي حادي بيتروس سلمنتاي ناب اندا قرنيلوس كمزآتوه قلسي هوارياتن اتوم اب يهودا زلو احواتن احزابون قال املاح كم استقبلوا سمعوا بيتروس نبي يرسالم مستمر سجنا اتوم بجزرت زامنو احوات نسخه ناب زيت غزرو سبات اتيخا مساتاتهم كابلعكا إلوم نقفوه بيتروس دما خمس عب نابله حدا بحدا خنقرم جمره انا اب كتما ايوبيه كصل خلخو تمسطكو امو راي راخو انو 4 مازنو ستحزه عبي نصلا زمسل ነገር አካብ ሰማይ ወሪዱ ናባይ መጸ ናቡ አተኩረ እንተ ጠሞትኩ 4 መሐውር ዘለዎም እንስሳ ቤትን አራዊትን ለመም ዝብሉ አዕዋፍ ሰማይን ረአኹ ጴጥሮስ ተንስ ሐሪድካ ብላዕ ዝብለኒ ድምጽኻ ሰማዕኩ አነ ግና ጎይታይ ርኹስ ወይ ዘጸይፍ ከቶ አባፈይ አያትዩ አይፈልጥን እዩሞ አይኮውንን እዩ ቦልኩ ካላይ ጊዜ ኸዓ መተ አምላኽ ዘንጽሖ ንስኻ ርኹስ እዩ አይትበል ዝብል ድምጺ ካብ ሰማይ ሰማዕኩ እዚ ነገር እዚ 3 ጊዜ ኾነ ከም በሓድሽ ድማ ኩሉ ናብ ሰማይ ተሳሕበ እነሆ አቡቡ 3 ሰባት ካብ ቄሳርያ ናባይ ተላኢኾም ኣብ ጥቓታ ነዝነበርኩዋ ቤት ደው ኢሎም ነበሩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከይተጠራጠርኩ ምሳታቶም ክኸይድ ነገረኒ እዞም 6 ኣሕዋት ድማ ምሳይ ኮዱ አቤት ቀርኔሌዎስ ውን አቶና ንሱኻ መልአኽ አቤቱ ደው ኢሉ ንኢዮጴ ለአኽ እሞ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዊዕካ አምጻዮ ንስኻን ኩሉ ቤትካን እትድሕነሉ ቃል ንሱ ክነግረካ እዩ ክብሎ ኸሎ ከም ዝረአየ ነገረና ክዛረብ ምስ ጀመርኩ ከዓ ኣብቲ ቅድም አባና ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ አባታቶም ወረደ ሽዑ ነቲ ዮሐንስ በማይ እዩ ዘጠምቕ ንስኻትኩም ግና በመንፈስ ከተጠምቁ ኢኹም ዝበሎ ቃል ጎይታ ዘከርኩ ባርሲ ከምቲ ንኣና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ዝሃበና ኣምላኽ ማዕረና ገይሩ ህያብ ካብ ሃቦም ኣነ ደኣና ኣምላኽ ክኽልክሎ ዝኽእል እንታዋይ ኮይነ እየ በለ ነዚ ምስ ሰምዑ ስቕበሉ እምበኣርከስ ኣምላኽ ንህዛብ ድማ ንህይወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎም እናበሉ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ካብ መዝሙር 42 ኣብ ጊዜ ስደት ዝተጸለየ ጸሎት ኢራብ ናብ ዓይኒ ማይ ከም እትናፍቕ ኣነ ኸዓ ኣምላኽ ንዓኻ ናፍቕ ኣለኹ ንዓኻ ንህያው ኣምላኽ ናፍቕ ኣለኹ ወኣምላኸይ ኣነ መዓስ መጽየስ ኮን እየ ኣብ ቅድመኻ ዝሰግድ ለይትን መዓልትን እበኪ ኣለኹ ንባዓተይ እውን ተቐለብኩ ጸላተይ ከዓ ኩሉ ጊዜ ኣምላኽካ ኣበይ ኣሎ ይብሉኒ ኣለዉ ኣነ ምስ ብዙሓት ምስቶም ብድምፂ እልልታን ምስጋናን በዓል ዘብዕሉ ህዝቢ እኸይድ ከም ዘይነበርኩ ኣብ ቤት ኣምላኽ እመርሖም ከም ዘይነበርኩ እናዘርኩ ብጓሂ ልበይ ተሰብረ እናዘከርኩ ብጓሂ ልበይ ተሰብረ ስለምንታይ ዝጉሂ ስለምንታይ ከዝህወኽ ተስፋይ ኣብ ኣምላኽ ክገብር እየ ንመድሓኒየን ኣምላኸይን መሊሰ ከመስግኖ እየ ወኣምላኸይ ኣብ ምድሪ ስደት ኮይነ እጉህ ኣለኹ ስለዚ ከዓ ካብ ምድሪ ዮርዳኖስ ካብ ኣኽራን ሄርሞን ካብ እምባ ሚሳር ዝዝክረካ ኣለኹ መዓሙቕ ንመዓሙቕ ብድምፂ መንጫዕጫዕታ ይጽውዖ መሸምበባትካውን ማዕበላትካን ዘበለ ብልዕለይ ሓለፈ እግዚኣብሔር ብመዓልቲ ዘላለማዊ ምሕረቱ ይሰድድ ኣነ ከዓ ብለይቲ መዝሙር ዝምር ንኣምላኽ ህይወተይ እውን እጽሊ ኣነ ነቲ ጸግዐይ ዝኾነ ኣምላኽ ንምንታይ ኢኻ ዝረሳዕካኒ ንምንታይ ከ ብሰሪ ጥቕዓት ጸላኢ ከይቋረጽኩ ዝሓዝን እብል ኣለኹ ኩሉ መዓልቲ ኣምላኽካ ኣበይ ኣሎ እናበሉ ስለ ዝሕስሩኒ ኣነ ብጸርፊ ጸላተይ ተደቆስኩ ስለምንታይ ዝጉሂ ስለምንታይ ከዝህወኽ ተስፋይ ኣብ ኣምላኽ ክገብር እየ ንመድሓኒየን ኣምላኸይን መሊሰ ከመስግኖ እየ ናይሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 11 ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ኣሕሊፉ ይህብ
እትጓሳ ዘይኮነ በዓል ዓስቢ ግና እተናባጊዕ ዘይጥሪቱ ስለዝኾና ተኹላ ክመጽእ እንተረኣየ ነተናባጊዕ ሓዲግወን ይሃድም እቲ ተኹላ ድማ ነተናባጊዕ ይዝርፈን ፋሕውን የብለን በዓል ዓስቢ ስለዝኾነ ይሃድም ግደ እተናባጊዕውን የብሉን ግዲ እተናባጊዕውን የብሉን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ኣቦ ንዓይ ከም ዝፈልጠኒ ኣነውን ነቦ ከም ዝፈልጦ ነባጊዐይ ይፈልጠን እየ እተናባጊዐይ እውን ይፈልጣኒ እየን ንህይወተይ ከዓ በጃ እተናባጊዕ እሕልፋ ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕውን ኣለዋኒ ናታተን እውን ድማ ከምፀአን እየ ቃለይ እውን ክሰምዓ እየን ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ስለዝኾና ከዓ ክኾና እየን ኣነን ህይወተይ በጃ እሕሊፈ ዝህባ መሊሰውን ዝወስዳ ስለዝኾንኩ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ባዕለይ እየ በጃ እሕሊፈ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወስዳ ሓደ እኳ የልቦን በጃ ክሕልፋ መሊሰውን ክወስዳ ስልጣን ኣሎኒ ነዚ ተዛዝዚ ካብ ኣቦይ እየ ዝተቐበልክዎ እዚ ብስራት ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እቲ ምስላነ ሕያዋይ ጓሳ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ሰንበት ጀመርናዮ ሎሚ እውን ኣብዚ ሶኒ መዓልቲ ክቕፅል እንከሎ ንሪኦ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ከመይ ዘይ ሕያዋይ ጓሶት ኣለዉ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዞም ጓሶት ከዓ ዝኣልዩ ነቲ ህዝቢ ዝመርሑ ዘገልግሉ እያቶም ኣገልገልቲ ህዝቢ ክኾኑ ዝግብኦም ሓለይቲ ህዝቢ ክኾኑ ዝግብኦም ሕያዎት ክኾኑ ከዓ ዝግብኦም እዚኦም መራሕቲ እዚኦም ኣበይ ይርከቡ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ፖለቲካን ኣብ ሃይማኖትን ይርከቡ ኢየሱስ ክገልጾም ከሎ ከምዚ ኢሉ ይገልጾም እቲ ደንቢ ኣባጊዕ ኣብ ደገ ዘይኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቕን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ስለዚ ሰራቕን ጉሒላን እዩ ዝብሎም ነቲ ቃላት እውን ኣይንእሶን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይ ወፀርፍኒ ዳ እዚ ክትብሉ ትኽእሉ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይ ወ ብቃልዑ እዚ ፀርፊ እዩ ከመይ ዝሰርቁን ይጉሕሉን ስለ ዘለዉ ኣብ ነቢ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ተንቢብኩም ከምኡ ይብል ነተናባጊዕ ስንን ስጋን ትበልዑ ፀጉረን ትኽደኑ ሰስባሓተን ሰስሒብኩም ትሓርዱ ወልሓንቲ ግን ዘይተሓሊለን ከመይ ይብሎ እዞም ጓሶት ናይ ሃይማኖት ጓሶት እዮም ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሰምዕ እዝኒ ዘሎ ይስማዕ ኩሉ ሃይማኖታት እጅ ዘሎ ሃሰስ ተዳኢልኩም ከምዚኦም ዓይነት ጓሶት ኣለዉ ይምሓረና እጂ ምስኦም ክንፃባፀባ ኣይኮነን ስራሕና ታይዳ ኣነ ብበይናይ መልክዑ እየ ጓሳ ኮይኑ ዘለኹ ኢና ክንርኢ እቲ ህይወትና ኣነ ናይታ ስድራ ቤት ጓሳ እየ ጓሳ ተማ ዝሓሊ ዝመርሕ ኣገልጋሊ መራሒ ማለት እዩ ኣገልጋሊ መራሒ ኢየሱስ ባዕሉ ይነግረና ኣነ ኣገልጋሊ መራሒ ከተገልግሉኒ ይኹንኩን ዝመጻኹ ከገልግለኩም እየ ዝመጻኹ ክብልን ከሎ ንሰምዖ ስለዚ ምስቲ ምሕፅበተ እግሪ ናይ ቅዱስ ሓሙስ ምስኡ ክትሓሓዝ ግድን እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ መራሒ ማለት ኣብዚ ክርስቶሳዊ ሃይማኖትና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣገልጋሊ ማለት እዩ ዘገልግል እቶም ዝመርሖም ዘሎሲ ዝቀቂድሞኦም ዘገልግሎም እግሮም ዝሓጽቦም እዩ እዚ ግን ኣብ ፖለቲካን ኣብ ሃይማኖታትን ብበዝሒ ኣይንሪኦን ከመይ ብፍላይ ኣብ ፖለቲካታት ዘሎ መሪሕነት ንኽገዝእ እዩ ኣብኡ ዘሎ መንግስቲ ናይ ዝኾነ ሃገር ናይ ዝኾነ ዓለም ናይ ሰሜን ናይ ደቡብ ናይ ምብራቕ ናይ ምዕራብ መንግስቲ ናይ ሰብ ብሰብ ስለዝቆመን ብስስዐ ስለዝድረኽ ነቶም ዝመርሑ ንዕኦም ንርእሶም ንዓርሶም እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብቐዳምነት እዚ ክንዝንጉዕ ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ኣንጻርናቱ እያ እንታይ ማለት እዩ ኣንጻር መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ እቲ መራሒ ኣገልጋሊ እዩ ንፍትሕን ሰላምን እዩ ከዓ ዘገልግል ንራህዋን ንሕያውነትን እዩ ዘገልግል ብትሕትና እዩ ከዓ ዘገልግል ክፈሉኒ ናይዚ ዘገልግሎ ዘለኹ ከዓ ይብልን ነተናባጊዕ ሰስሒቡ ሰስባሓተን ኣይበልዕን ነተናባጊዕ ከም ሰራቕን ከም ጉሒላን ኣይኮነን ተኹላ ክመፀን ከሎ ከዓ ቀዲሞ ምስ ህይወቱ እዩ ዝህብ እቲ ናይ ኢየሱስ ኣብነት ንሱ እዩ እቲ ህይወቱ ዝህብ ምእንተ ንሕሊፈ ስለ ዝህባ ይብለና ጎይታና ብጭቡጥ ኣነ ነቲ ህይወተይስ ምእንተአን ምስለን ምእንተ ተናባጊዕትየን እዘን ኣባጊዕ እዚአን ኣይኖትየን ኢልና ኢና ክንሓትት ድሕሩ
أتي موجاسة نيتا بتخرستيان نا بتخرستيان كاثوليكايت بتخرستيان أبني يعقوب ناب عدنا زمصلنا أبونا من كستاب كيدان توماس فقرة زي تابع بتخرستيان زي هنا تمام باقي فقرات حواتين حتين أبتي وانجيل كابون تصوري نقرن دمسو يسمعين أنا قاعد دمسن قاعد سمعيلو لازم دمس نايتي حيوان قاسخ نسمع كنكلا لنا قناتهم كلهم قاسوتنا ناتو أبنا تقتيلهم يوم قاسوتنا خوينهم زلوا سلازي نحنا نسمع ندمسهم كنسمعهم نسمون دمسنا نسمعوا يوتي حدا معكني نحق النت نايت قسنت بانا منان مسرت يخون ولا بتوم زمرحنا انزقل قلنا انزلوا بيتغنت تمعكني مترون تايو نحنا دمسهم نسمع ده نسمع دمسنا يسمعوا ده دمسنا زين سامع تلالنا خوينا تصقم له فقرات حواتين حتين بس ما انبول منفس قدس لنا خوفيلنا هديلنا نسمع لنا ቋንቋና ሓደ ክኸውን ክንሰምዕ ክንከል ክንሰማማዕ ክንከል እታ እትሰምዕ ቤተክርስቲያን ኢሎም አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንቸስኮ 4 ዓመት ሲኖዶስ ገይሮም ብዛዕባ ሲኖዶስ እንታይ ማለት ሲኖዶስ ብሓባር እትጓዓዝ ቤተክርስቲያን እትሰምዕ ቤተክርስቲያን ንመንፈስ ቅዱስ ጥራይ ዘይኮነ ንነፍስ ወከፍ ኣባል ናይቲ ቤተክርስቲያን እትሰምዕ ቤተክርስቲያን ያዚያ ታታ ካቶሊካዊት ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ብሓቂ ዝኻ ብሩኽ እዩ ከመይ كوميلنا جيزين حرة تفيه و4 عامات ملو حرة خفتن زنبرهم مريحنت نيرس اللي كان باباس 10 عامات 4 عامات هفتها سينودوساويت بتخرستيان اتسمع بتخرستيان بحبار تقعز بتخرستيان بتغنتن بيتممنان كلهم تطمقوا مالتي زقعزوا لا بتخرستيان دمصهم نسمع سمك دمصنا يسمعوه دمصنا يلليو نحنا دمصهم نللي يتفقد املاح فقرات حواتين حتين كوميو እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣብነቱ ኻዩ ተዛተ ተርሲያን እትኸይድ ስለዚህ ነዚ ክንጽልን ክንጽዕርን ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይ ነፍስ ወከፍና ኣብቲ ስድራ ቤቱን ክንሰምዕ እዩ ተጓሳ እዩ ቦስድራ ክሰምዕ ንመርዓቱን ንደቁን በትዝግባእ ክሰምዕ ብልቡ ከምዚ ናይ ኢየሱስ ዓይነት ምስማዕ ክሰምዕ እቶም ስድራ ቤቱ ትድምፁ ኸለልይዎ ነቲ ሰብኣይ መርዓቱን ደቁን ተመርዓቱን ንሱኻና ተመርዓቱም ደቁን ድምፆም ከለልዮ إزي فقرات حواتين حتى مجد فتحن سلاما إزي إيو إزي سلازم نوعي نقرنا قلتنا يسوس أبقال انتايبل زي أتنت رأي أخوانا أنتنا باقي خابل قالوت قالوا زي من أخوان سنك 5 معلتن كمساني بل ناتاتن دما 5 إيه قال كاون قاليون كسمع عين حدا مقاسن حدا قاسان كأخونا إيه يبلنا يسخاب زعبا بحق بزعبة حبرة كريستيان مجمريا مونغو كريستيان نبهار زلنا ጉባኤ ቫቲካን ካልኣይ እውን ዝተኣወጀ ሕብረት ክርስቲያን ምስ ኩሎም ነቶም ማዕተቦም ክርስቶስ ዝኾነ ኣሕዋትናን ሓትናን ካልኣይ ካዲ ድሕሪ እውን ምስቶም ካልእ ሃይማኖታት እውን ሕብሪ ሃይማኖታት ዘተ ሕብሪ ሃይማኖታት ኢንተርሪሊጅስ ዳያሎግ ይብሎ ናው እውን ይወስደና አቡና ጴጥሮስ ነዚ ብኸመይ ከም ዝሓለፎ ነቲ ፈተና ኣብቲ ቀዳማይ ንባብ ነንብብ ወእንታ ከተባቑ ጥኻ እንዳ ቆርኔሌዎስ ዝኣተኻይ ዝሓቶ ዘሎ መን እዮም እቶም ዝተገዝሩ ቶም ተገዝሩ ታይማልት ዕብራውያን እዚኦም ዘይ ተገዝሩ ስንታ ክትገብር ኣቲ ካብሎሎ ተቀዳማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ናይ ቤተክርስቲያን ንስኻይ ነግሮም ሃየን ባርክ ገልጽ እስከ ስምዑን መጀመሪያ ኢሉ ጴጥሮስ ስለምንታይ ናብ እንዳ ቆርኔሌዎስ ከም ዝኣተወ ገለጸ ይብል ንባብ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ቀዳማይ ንባብ ምዕራፍ 11 ዘንብብናዮ ንስኻይ ነግሮም 3:1 ራእይ ተራእየኒ ኣብ ተመስጦ ምስኣተኹ ንስኻ እንታይ ሎ ዘይብልዑ ዓይነት ርኹሳት ዝመስሉ እንስሳታት ካብዚኣቶም ብላዕ ይብለኒ ከመይ ጌር ካብዚኦም ክበልዕ ከምዚ ዓይነት ጽያፍ በልዕ ይፈልጥን ኢለዮ ይብል ኣብ ትራእይ ተንስ ሓሪትካ ብላዕ በለኒ ኣነ ግና ጎይታይ ርኹስ ወይ ዘጸይፍ ከቶ ኣብ ኣፈይ ኣትዩ ኣይፈልጥን ማት ዕብራዊ ጴጥሮስ ስለዚ እዚ ናብ ዕብራውያን ናብ ዘይ ዕብራውያን ናብቶም ኣህዛብ ንብሎም ዘለና ኣብ ትሽዑ እዋን ሕጂ ሃገራት ንበሃል ዘለና ዕብራውያን ዘይኮኑ ማለት እዩ ናብኦም ክኸይድ ይገሪኹኒ ቀርኔሌዎስን ከምኡ እዩ ቀርኔሌዎስ ካብቶም ኣህዛብ ዝነበረ እዩ ንሱን ተመሳሳሊ ራእይ ረአየ ጴጥሮስ ስምዖን ዝበሃል ክመጽካ ትመልእኽቲ ክሕብረካ እዩ በለ ተሓተት ኣቦና ጴጥሮስ ነፍሲ ወከፍና ሎሚ ክርዳእና ዘለዎም ክንሓቶ ዘለና ነፍስና ነፍሲ ወከፍና ትያብ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም እዮም እዚኦም ቶም ኣህዛብ እውን ቶም ዘይ ዕብራውያን ዘይተገዝሩ
هي منفس قدس كاب تقبلوا يبل أبونا بطرس أنا أملاك كل زخيل أنت واي كويني إيه بلا أبونا بطرس قدس بطرس أمام أمان جيت منفس قدس وناي بيت خريستياننا ترايدنا خين حسب فقرات حواتين هاتين كنقاقة نحن أين نايتي منفس قدس برت منفس قدس زعبير أبو زعبير ولد إذا قلوا ناي كله بمولو سنة فترتي وانا ينسيها وانا أملاخي وانا نمر إحنا وأملاخ كنوننا عين خلل سلازي أبتي كندنا أبتا جزنا أبتا بيتنا النبلة بيت خريستيان أباخنا عبتو عين خلل بس مغنيات زي بطرس نزي أنا يبلالو بقول نصور أنا ده أنا أملاخ كل زغيل أملاخ معرنا غيرو هي أبكى بهابهم هي بمنفس قدس زي أنا ده أنا أملاخ كل زغيل انتهاي كويني إيه بله أمان بأمان فقرات حواتين حاتين إحناون وابنتنا يزو قدس بطرس من بيت خريستيان وابنت أرسل لك أنا باباس ليون أبزي جوان ناتم درجة خوينا مزقول قولوا نازلوا دمصهم كن سامع نحن قاعد دمصنا إنسان قاعد دمصنا خصم أنت لا خوينو ترد أنان ولا حدا سب كن قلل عين خيل أبزي ما أدري يلا خان السخاء ساتفي بالكان كن بلا عين خيل بفلايت ما أدينا منفس قدس أملاخ بوغونو زوعوا قالوا خالق مغاسق قالوا أما قدينا خان نحبر أبي يبت مقدي حقي هوت أو أم خادينا نحبرتي حبرة خريستيان كونه اتي حبرة حيمانوتات بحق بزقلوا فقرات حواتين حاتين كلهم كريستيان حدا نتحيا وايقواسا سمعنا أما قد خنا بحبرة قصنا خنمت متحبار مالتنا يتحبرت بحبار نعيو سلوزلوي بحبار نعيو خافتحن سلامني فقرات حواتين حاتين عالم بملو مستم قالت هايمانوتاتون كومو كريستيان زي كونو زحبرنا ايو قالو تلقو فتحن سلامني بحال أو مساعتهم من تغنعي ما بزغلوا نحن أبابنتنا يتحيوا يقاسا يسوس كريستوس تغتلنا فقرات حواتين حاتين أو كل درجات صفحيات ناي بيت خريستياننا ناي محبر سبن حياوة قاسوت نخون كون بابنتنا ناون كومو نخبزح كنسألي حبيرنا نسألي أو قويتا ناي سلام كا مسارحي قبرنا سألي أبزلوا فقري بدل أبزلوا محرات ترتر أبزلوا إمنات تسفى أبزيبلو تسفى سلمات أبزلوا برحان حزن أبزلوا بحتا قفعي أبزلوا فتحي مأسرتي أبزلوا فتحات كم نزر قبرنا آمين سبحاتنا ابن ولدن منفس قدسين يكون أنت خمزنا بري حجين وطرون نزل عالم آمين